Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Priča počinje u zapadnom Iraku. Nije to bagdadski saobraćaj ni surova vrelina. Ovo je pustinja toliko pusta da čovjek može da hoda danima i ne vidi ništa osim peska i kamena. Tu, u toj tišini, jedan lokalni pastir vodi svoje stado, običan čovjek, ni vojnik, ni špijun, ni novinar. I tada nailazi na nešto što tu, prema pisanju medija, nikako nije smelo da postoji. Prema medijskim izveštajima koje je sastavio ruski portal Federal Press, radilo se o izraelskim vojnim bazama, ne običnim kampovima, tajnim. Izrael ih, prema tim navodima, nije prijavio Iraku, svojoj takozvanoj prijateljskoj, po znacima navoda, zemlji u kojoj nema nikakav vojni mandat. Pritom ovo nije improvizacija. Kako navodi Federal Press, Izrael je imao najmanje 2 takve baze. Krajem 2024. godine izraelska vojska počela je pripreme za prvu. Znači, gradnja je išla metodski, planski. Nije to bio privremeni šator, bio je to ozbiljan vojni objekat. A šta se tačno tu nalazilo? Podaci su šturi, ali ono što se zna prema navodima Federal Pressa i drugih medija jeste da su te baze korišćene za pokretanje napada na Iran tokom kampanje koja je trajala, sjećate se, 12 dana 2025. godine. Zamislite tu logiku. Izrael nema kopnenu granicu sa Iranom. Irak je između njih. I tako oni jednostavno uđu u Irak, naprave bazu i udaraju odatle. I to ne jednom, nego najmanje 2 baze. Pošto je to pastir video, priča o bazi izbija na videlo. Ali tu dolazi najmračniji deo. Taj pastir je ubrzo nakon susreta sa tom bazom umro. Federal Press to navodi suvo. Lokalni pastir je naišao na nju i ubrzo nakon toga umro. Bez objašnjenja kako, bez potvrde da li je ubijen, da li mu se nešto desilo u hapšenju, da li je bio bolestan. Činjenica ostaje, čovjek koji je prema tim navodima slučajno otkrio izraelsku tajnu bazu u Iraku više nije među živima. Odmah da razjasnimo jednu stvar. Ovo nije hipotetičko. The New York Times je također izvještavao o tome, a to je ogromna razlika. Kada jedan ozbiljan američki list prema navodima njihovim potvrđuje da Izrael ima bazu u Iraku, to prestaje da bude teorija zavere. A šta je tu zapravo suština? Ovo dolazi u trenutku kada su američke snage dalje prisutne u Iraku, bar nominalno, kao koalicija. I onda otkrije se da imate treću stranu, Izrael, koja tamo gradi vojne objekte bez pitanja. To nije samo, kako kritičari tvrde, kršenje suvereniteta, to je i ruganje suverenitetu. Ako mislite da Irak odmah digao uzbunu, nije. Federal Press dalje navodi da iračke snage su daljinski nadgledale objekat. Znači, oni su znali da nešto postoji daljinski. Znači, nisu ušli unutra, nisu poslali patrolu, posmatrali su i tražili objašnjenje. Od koga? Od američke strane možda. Zato što je Irak pod ogromnim američkim utjecajem. Ne mogu da ulete u izraelsku bazu jer bi to značilo pucanje na izraelske vojnike. Zato pitaju SAD, hej, šta je ovo na mojoj zemlji? A SAD, prema navodima Federal Pressa, nisu odgovorile. Zamislite taj trenutak. Irak, suverena država, pita svog najvećeg saveznika šta radi njihov drugi saveznik na njegovoj teritoriji. I tišina, nije slučajno. The New York Times ti piše da je Washington verovatno prikrio od Iraka prisustvo trupa trećih strana na njegovom tlu. Verovatno, to je diplomatski način da se kaže sigurno jesu. Ovo otkrivanje informacija preti potkopavanjem utjecaja SAD-a u toj bliskoistočnoj republici, jer zamislite iračku poziciju, građani Iraka, političari, vojska, oni sada znaju da im Amerika krije izraelske baze, da su Amerikanci znali za to ili čak odobrili i lagali ih. To je veoma teško stanje. I tu nastupa pravi haos. Kada je druga vojna jedinica Iraka pokušala da priđe toj istoj bazi, drugoj bazi u zapadnoj pustinskoj regiji, našli su se pod vatrom i bili su primorani na povlačenje. To je ključni moment. Ne samo da baza postoji, nego je aktivno branjena. Prema navodima medija, izraelske snage su pucale na iračke vojne jedinice koja je pokušala da izvrši uvid. To je skoro objava rata. Niko to nije potvrdio zvanično, ali neimenovani zvaničnik je potvrdio postojanje druge baze. Njene tačne koordinate nisu otkrivene, znači i dalje postoji negde u pesku. I onda dolazi reakcija. Iranski zastupnik u parlamentu, Vad al-Kadu, rekao je:
Ovo pokazuje očigledno nepoštovanje suvereniteta Iraka, njegove vlade i oružanih snaga, te dostojanstva iračkog naroda. Jaka rečenica, ali nije usamljena. Ali to nije jedini sukob. Drugi se vodi ispod vode. I dok ste vi slušali šta se dešava na kopnu, Iran je kopao dublje. Prema CNN-u, Iran je otkrio novi, ranije skriveni izvor uticaja. Nisu to projektili, nije to nuklearni program, to su podvodni kablovi. Konkretno, Ormuški Moreus. Svi znaju za Ormuški Moreus kao naftni čep. Ali ispod te nafte na dnu mora leže glavne podvodne internet žice koje povezuju Evropu, Aziju i zemlje Persijskog zaliva. Iran je to, kako navode mediji analitičari, skapirao. Dakle, suština Teheranovog predloga jednostavna je. Globalni tehnološki giganti i telekomunikacijske kompanije čiji kablovi prolaze kroz iranske teritorijalne vode moraju plaćati naknade za licenciranje. To zvuči kao birokratija, nije. To je i deo medija kako prenosi ucena, jer ako ne plate, Iran poručuje, možda ne bude više tih kablova. I ne samo to. Plan predviđa da popravke i održavanje ove infrastrukture moraju isključivo obavljati iranske firme. Znači, ne dolazi vaš brod da popravlja vaš kabel, daje se monopol. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik zajedničke komande iranskih oružanih snaga, već je javno najavio uvođenje naknade. Nije to još jedna priča, zvaničnik je to rekao, ali najstrašniji deo nije u izjavi. Državni mediji povezani sa korpusom Islamske revolucionarne garde IRGC prešli su sa reči na prikrivene prijetnje. Oni impliciraju da bi neplaćanje ili ignorisanje zahtjeva moglo dovesti do prekida kablova. Da bi se razumjeli ozbiljnost, IRGC, prema navodima stručnjaka koje prenosi CNN, ima borbene ronioce, male podmornice i podvodne dronove. Fizičko presecanje kablova nije puka prijetnja, to je realna mogućnost. A stručnjaci koje je intervjuisao CNN ovo nazivaju novim oblikom asimetričnog ratovanja. Nema tenkova, nema aviona, ima ronilac sa testerom duboko ispod površine. Također, vodeći stručnjak za Bliski istok agencije Bloomberg, Dina Esfandiari objašnjava logiku Teherana. Posljedice za svjetsku ekonomiju bit će toliko teške da niko više neće smeti da napadne Iran. To je, kako tvrde analitičari, strategija taoca. Imam vaš internet, dijelite me, ostajete bez veze. Međutim, profesorka međunarodnog prava Irini Papanikolopoulou objašnjava, Iran je dužan da poštuje već postojeće ugovore i kablove, ali za nove projekte stvarno može da diktira uslove. To je siva zona. Postojeći kablovi su rizični, nove instalacije su pod njegovom kontrolom. I tu dolazi do paradoksa. SAD su i dalje u ekonomskom ratu sa Iranom. Američke sankcije zabranjuju američkim IT kompanijama da plaćaju bilo šta Iranu. Kako onda Google ili Microsoft da plate Teheranu? Ne mogu. To stvara situaciju gdje Iran, prema ocenama pojedinih stručnjaka, izgleda kao blefer. Kako se naglašava, ulozi su prevelike, čak i slučajno oštećenje. Sjetite se 2024. godine kada je brod napadnut od strane Huta, pokidao 3 kabla u Crvenom moru, uništivši 25% regionalnog saobraćaja. Rat ili diverzija čine popravku nemogućom. Zašto? Remontnim brodovima treba dugo da ostanu u opasnoj zoni, a od 5 specijalizovanih brodova koji obično rade u Persijskom zalivu, prema navodima medija, ostaje samo jedan. Nema ko da popravi. Iran je to znao. I tu se priča zapetljava, jer istog dana izlazi još jedna priča na ruskim portalima koja se direktno dotiče pregovora oko iranskog nuklearnog programa. Naslov: Teheran bi mogao slati serije obogaćenog uranijuma Rusiji, a ne SAD-u. Prema izvještajima, Teheran je izrazio spremnost da šalje serije obogaćenog uranijuma Rusiji, a ne Sjedinjenim Američkim Državama. To su izvodi iz revidiranog nacrta sporazuma koje je objavila televizija Al-Hatadh. Odmah da razjasnimo šta znači serije obogaćenog uranijuma. To je nuklearni materijal. U normalnim pregovorima Iran bi slao višak obogaćenog uranijuma u Rusiju ili Francusku na dalju obradu ili skladištenje, da ne bi pravio bombu. To je stari dogovor, ali sada, prema pisanju, Iran menja pravila. Neće SAD-u, hoće Ruskoj federaciji. Pritom, kako se prenosi, Islamska republika bi mogla odustati od svojih zahtjeva protiv Sjedinjenih Američkih Država za naknadu ratne štete. To je veliko odricanje. Iran je godinama tražio pare za štetu koju su mu napravile američke sankcije i vojne akcije. Šta Iran dobija za uzvrat?
Ekonomske preferencije od Vašingtona znači trgovinski dogovor, pristup tržištu, ukidanje nekih sankcija. U dokumentu se naglaša da Oman i Pakistan igraju ključnu ulogu u rješavanju incidenta u Ormuškom Moreuzu. Teheran insistira da svaki sporazum sa Amerikancima dobije garancije međunarodne zajednice. Ali najbitnija rečenica, cilj nije potpuno ukidanje nuklearnih aktivnosti, već njihovo dugoročno zamrzavanje. Dakle, Iran ne odustaje od nuklearnog programa, samo ga, prema navodima pregovarača, zamrzava. To je kao da kažete neću da palim auto, ali motor je tu, ključ je tu i gorivo je u rezervoaru. Zašto je ovo povezano sa Rusijom? Zato što ako uranijum ide u Rusiju, a ne u Ameriku, onda Rusija dobija ogromnu pregovaračku kartu, ona stoji između Irana i sveta. Ako Amerika poželi taj uranijum, mora da pita Rusku federaciju. I šta Amerika tu može? Da pokuša da pregovara, ali pregovori su nemogući jer sankcije Amerike same sebi vežu ruke. Ne mogu da plate Iranu zaštitu kabla, a kablovi su u iranskoj vodi. Da vidimo ko gubi, ko dobija. Hajde da izvučemo crtu. Irak gubi, Iran je ponižen. Otkriveno je da ima strane baze o kojima nije znao. Vlast je bespomoćna, kada je pokušao da priđe prema navodima medija, pucano je na njih, a SAD, njihov saveznik, ćuti. Irački nacionalni ponos je na istorijskom minimumu. Ako su ranije balansirali između Irana i Amerike, sada vide da ih Amerika prema tim tvrdnjama laže. To je tera Irak ka Iranu. Izrael dobija, pa i ne baš. Dobio je baze. Uspjeli su da udare Iran, ali sada je cijela priča na videlu. Svetski mediji pišu o tome, pastir je mrtav. I svi znaju da su, prema kritikama i pisanju pojedinih medija, prekršili međunarodno pravo. Ako ikada dođe do direktnog novog rata između Irana i Izraela, ove baze će verovatno biti prve mete. Iran dobija najviše. Iran je, kako tvrde analitičari, otkrio da može da prijeti internetom. To oružje, koje niko nije očekivao, ne mogu da pobede u konvencionalnom ratu, ali mogu da zaustave svjetsku ekonomiju i sada pregovaraju sa pozicije sile. Uranijum ide Rusima. Ako Amerika ne popusti, Iran pravi haos. Rusija pobeđuje bez pucanja. Rusija sedi sa strane, gleda kako Iran i Amerika ginu u pregovorima, prodaje im rakete, uzima iranski uranijum. Njihov sarmat je već proglašen nezaustavljivim. Amerika priča o zlatnoj kupoli, a Rusija kaže, ma pusti, mi smo to već rešili. Ujedno, Rusija dobija ekonomske pogodnosti od iranskog gasa i nafte. Dalje, Evropa i Azija gube. Evropa zavisi od ovih kablova. Ako Iran preseče, nema više brzog interneta između Londona i Šangaja. Banke staju, cene rastu i Evropa nema vojnu silu da pošalje brodove da popravljaju kablove usred ratne zone. Evropa je zavisna od Amerike, a Amerika je u blokadi sa Iranom. Vratimo se na trenutak na pastira. Njegova smrt nije puka statistika. On simbolizuje ono što se prema pisanju medija dešava na terenu. Mala osoba koja slučajno vidi veliku tajnu i biva uklonjena. Niko ne zna kako. Federal Press kaže ubrzo nakon toga umro. To je siva zona. Ali zamislite da se to desi u vašem selu. Dođu strani vojnici, naprave bazu, vi to prijavite i umrete. Ko će sljedeći da prijavi? Niko. To je, kako tvrde analitičari, način kako funkcionišu tajne operacije. Ne morate da ubijete svedoka. Dovoljno je da svi vide da je svedok mrtav. I zato se ovo pojavljuje u medijima tek naknadno, jer se ljudi prema pisanju pojedinih izvora plaše. Dakle, dragi gledalci, kao što ste mogli da čujete u cijeloj ovoj priči, situacija je mnogo komplikovanija nego što izgleda na prvi pogled. I sada se postavlja jedno ozbiljno pitanje. Kako vi razmišljate o svemu ovome? Kako gledate nove navodne tajne baze nadomak granici Irana, to jest u Iraku, odakle su prema pisanju medija vršene određene operacije, pogotovo tokom prošle godine? Ja sada nemam potvrdu da su i ove godine korišćene za bilo kakve napade na Iran. To moramo odmah da kažemo i da budemo fair. Međutim, isto tako ništa nije isključeno, jer dobro znamo da ovaj sukob nije stvarno završen. Formalno postoji primirje, postoji ta neka pauza koja se stalno produžava. A kako navode mediji, veliki utjecaj u svemu tome ima upravo Donald Trump, koji pokušava da održi situaciju pod kontrolom i da spriječi veću eskalaciju. Ali ljudi, hajde sada realno da razmislimo. Ako je samo deo ovih informacija tačan, šta to onda znači? Znači da imate jednu državu koja
pravi vojne pozicije na teritoriji druge države i to u regionu koji je već decenijama bure baruta. I onda se postavlja pitanje da li je Irak uopšte potpuno nezavisan u donošenju svojih odluka ili je i dalje pod ogromnim utjecajem Amerike i svih tih velikih igrača koji godinama upravljaju Bliskim istokom. Pogledajte samo kako se sve čudno poklapa. Amerika je prisutna u Iraku, Izrael ima ogroman bezbednosni interes da prati Iran, a sa druge strane Iran godinama govori da je okružen i da se protiv njega vode prikrivene operacije. I sada odjednom dobijete priču o navodnim bazama u pustinji. Naravno, moramo biti pažljivi jer veliki deo ovih informacija dolazi iz ruskih medija koji imaju svoj ugao gledanja. Ali isto tako vidimo da su i neki zapadni mediji pominjali delove ove priče i zato ljudi počinju da postavljaju pitanja. Jer, hajde realno, šta bi Iran radio da je obrnuta situacija? Zamislite da su iranske snage negdje nadomak izraelske granice napravile nekakve tajne pozicije. Svijet bi eksplodirao u roku od 5 minuta. Odmah bi se sazivale hitne sednice, odmah bi se pričalo o terorizmu, o globalnoj prijetnji. A ovdje, ako su ovi navodi tačni, vidimo potpuno drugačiju tješinu. I tu onda dolazimo do odnosa Irana i Iraka. Ljudi često zaboravljaju koliko je taj odnos složen. Te dve zemlje su vodile strahovit rat 80. godina. Hiljade i hiljade ljudi su stradale, ali posle američke intervencije u Iraku situacija se potpuno promenila. Iran je postepeno počeo da jača svoj utjecaj u Iraku kroz političke stranke, milicije, ekonomiju i religijske veze. Danas imate situaciju gdje Irak pokušava da balansira između Amerike i Irana, a to je skoro nemoguća misija. Amerika želi svoj utjecaj, Iran želi svoj utjecaj, Izrael gleda svoju bezbednost, a Irak se nalazi tačno u sredini svega toga. I onda nije čudo što se ovakve priče pojavljuju, nije čudo što ljudi više ne vjeruju nikome, jer svaka strana ima svoju verziju istine. I sada dolazimo do najopasnijeg dela cijele priče. Šta ako je stvarno došlo do toga da Iran više ne želi samo klasičan rat? Šta ako se sada sve prebacuje na ekonomiju, internet, podmorske kablove, tehnologiju, cyber prostor? Vidite i sami da svijet više nije kao pre 20 godina. Danas ne morate da pošaljete tenkove da biste napravili haos. Dovoljno je da udarite internet, bankarske sisteme, energetiku, komunikaciju i onda ostaje ceo svijet. Zato ova priča je toliko opasna, ne zbog jedne baze u pustinji, nego zbog onoga što nas simbolizuje. Simbolizuje da se veliki igrači više uopšte ne kriju, svi ulaze u tuđe zone, svi testiraju granice, svi gledaju koliko daleko mogu da idu pre nego što neko reaguje. I sada je pitanje, ko će prvi pogrešiti? Jer dovoljen je jedan incident, jedna raketa, jedan napad, jedna pogrešna procjena i onda sve ovo može da se pretvori u nešto mnogo veće. A kada se na jednom mjestu ukrste Amerika, Iran, Izrael, Rusija, ceo Bliski istok, onda svi znamo koliko situacija može brzo da izmakne kontroli. Zato ljudi, pišite u komentarima kako vi gledate na sve ovo. Da li verujete da ovdje stvarno ima istine? Da li mislite da su ovakve baze moguće? I da li je ceo Bliski istok danas praktično šahovska tabla velikih sila? Jer što više informacija izlazi u javnost, sve deluje kao da se iza zatvorenih vrata dešavaju mnogo veće stvari nego što običan čovjek može i da zamisli. Hvala na pažnji.